جائزہ صاحب کو کیسا ہے؟ خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام. یہ جو تلاوت ہے پیدائش 2:17 آیت، یہ کس نے کی تھی؟ کس نے؟ پیدائش 2:17 کس نے پڑھی؟ یہ ذرا پھر سے اس کو پڑھیں، انصر صاحب اس کو پھر سے پڑھیں. لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. آمین. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے آدم کی موت، وہ ہے آدم کی موت. تو جو پچھلے سنڈے کو مضمون تھا وہ کیا تھا جنہوں نے سنا تھا؟ کیا تھا جی؟ آدم کا اختیار. بہرحال اختیار تو بہت بڑا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ ہی جب آدم نے اس پھل میں سے کھا لیا تو مر گیا. کیا ہوا؟ مر گیا. جس دن میں نے آدم کے بارے میں کلام پیش کیا میں نے کہا تھا کہ بائبل یہ کہتی ہے، جو کہ انجیلی بیان ہے، جو کہ بائبل کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا. یہی بات ہے. تو خدا چونکہ روح ہے، یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 24 آیت کے مطابق خدا روح ہے، لہذا جو اس نے آدم کو بنایا تو اپنی روحانی صورت پر اس کو بنایا. کس کے اوپر بنایا؟ روحانی صورت پر بنایا. اور جب ہم پیدائش 2:7 کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. میں نے اس کے تعلق سے بہت لمبا چوڑا میسج دیا تھا کہ جب اس نے ہو جا کہا تو انسان جو ہے پطرس کے صحیفے کے مطابق کلام کے غیر فانی تخم سے اس کی روح جو تھی یہ خلق ہو گئی. اس کی روح کیا ہوئی؟ یعنی کہ کلام کے غیر فانی تخم سے یہ خلق ہوا. اور جب خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا، گھڑ گھڑ کے بنایا، میں نے اس دن 12 اور اتصال 2 لفظ بتائے تھے. تو بات یہ ہے جب اس کی صورت اس نے گھڑ گھڑ کے بنا لی اور اس کے نتنوں میں اس نے پھونک ماری جس کو ہم زندگی کا دم کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس نے آدم کی مخلوق روح بھی اس میں داخل کی، جس کی وجہ سے آدم بائبل کہتی ہے کہ وہ جیتی جان ہوا. تو جیتی جان سے مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آدم کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہوئی. کیا عطا ہوئی؟ ہمیشہ کی زندگی. اور ہمیشہ کی زندگی ابنڈنٹ لائف کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی. ہاں جی. اور اگر وہ گناہ نہ کرتا اور پھر کبھی نہ مرتا، پھر کبھی نہ. اور یہ جو کثرت کی زندگی ہے یہ بھی ختم نہ ہوتی، یہ بھی ختم نہ ہوتی. لیکن جیسے ہی اس کی موت وارد ہوئی یہ زندگی ختم ہو گئی.
یہ زندگی ختم ہو گئی. اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بائبل کا وہ قول پورا ہوا جو پیدائش 2:17 کے مطابق تھا کہ جس روز تم نے یہ پھل کھایا تو مرا. ہم جو موت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اگر آپ سے آج اس بارے میں سوال کروں کہ موت ہے کیا، تو کیا بتائیں گے آپ؟ کیا آپ کے علم میں، آپ کی سوچوں میں کیا بات ہے؟ موت کیا ہے؟ خدا سے جدا ہو جانا. ہاں، اور کون بولا؟ خدا سے دوری. خدا سے دوری. خدا سے دوری. اچھا، اور نافرمانی. جب ہم وائز اس کے 12 باب کی 7 آیت کو پڑھتے ہیں، وائز 12 کی 7 یہ کہتی ہے خاک خاک سے جا ملے اور خدا کے پاس جس نے اسے بھیجا تھا. لہذا یہ بیٹی وینس نے جو بیان دیا کہ روح اور جسم کا جدا ہونا، اس سے ثابت ہوا کہ جب روح اور جسم جدا ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت. بات تو یہی ہے نا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے 930 برس آدم جو تھا یہ زمین پر اس کے بعد رہا، اس کی روح اور جسم جدا نہیں ہوئے. اس کی روح اور جسم جدا نہیں ہوئے. خدا نے تو کہا تھا جس روز تو نے کھایا تو مرا. اور ہم بے شک یہ جانتے ہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ آدم 930 برس تک زمین پر زندہ رہا، چلتا رہا، کھاتا رہا، باتیں کرتا رہا. اصل میں جو موت کی تشریح ہے، جب ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو موت کے لفظی معنی بائبل کی تشریح کے مطابق جدائی ہے، خواہ وہ جسم اور روح کی جدائی ہو یا خدا اور انسان کی جدائی، یا خدا اور انسان کی جدائی. بات تو جدائی پہ آ کر کے ختم ہوتی ہے، بات تو جدائی پر آ کر کے ختم ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو جب آدم کے تعلق سے میں نے کلام سنایا تو میں نے بتایا تھا کہ جب آدم بنایا گیا تو ایسے کیا ایسے کیا، یعنی کہ خدا نے کیا کیا کہ زمین کی مٹی یعنی کہ جسمانیت اور اپنی زندگی کا دم یعنی کہ روحانیت اس میں ڈھونکی اور ان کو جوڑ کر کے اس نے آدم کو بنایا. لیکن آدم نے جسمانیت سے مغلوب ہو کر کے روحانیت کو کچل دیا. روحانیت کو کچلے جانے کی وجہ سے ایک بیلنس جو قائم تھا وہ ختم ہوا اور جو تھا ایک طرف کو جھکاؤ ہو گئے، یعنی کہ روحانیت جاتی رہی اور جسمانیت رہ گئی. جسمانیت رہ گئی. جب روحانیت تھی انسان ڈوکسا کے لباس میں رہتا تھا باغ عدن میں. ڈوکسا کیا ہے؟ جلال خدا کا. خدا کے جلال کو ڈوکسا کہا گیا ہے. جب روحانیت تھی یہ ڈوکسا میں رہتا تھا. ڈوکسا میں رہنے کی وجہ سے یہ خدا سے باتیں کرتا تھا روبرو، لیکن اب اس میں ڈر آ گیا، اس میں خوف آ گیا. اس میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جلال چونکہ نہیں رہا، اب اس کے اوپر اس کی روح کے اوپر موت کا قبضہ ہو گیا. موت کا قبضہ ہو گیا. اس نے گناہ کر لیا. اور حقوق کے پہلے باب کی 13ویں آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. وہ بھی اس کو اب دیکھ نہیں سکتا اور یہ بھی اب اس کو اس کے حضور میں ٹھہر نہیں سکتا. اس میں شک کی بادرو آ گئی، اس میں خوف کی بادرو آ گئی، اس میں بیماریاں، اس میں بادرویں اب سما گئی. پہلے یہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، خدا کی روح اس کو گائیڈ کرتی، اس سے باتیں کرتی اور اس سے ہم کلام ہوتی رہی. لیکن اب نہیں ہے.
اب نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بال کے پتوں میں چھپایا، انجیر کے پتوں کو اس نے اس میں اپنے آپ کو چھپا لیا، اور جب خدا نے اس کو پکارا تو اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی تو میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ اب اس کو اپنے ننگ کا پتہ چلا، اب اس کو اپنے ننگ کا، یہ تو میں نے بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں نا، یہ تو میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ننگا ہوں، پہلے یہ ایک دوسرے کو پر الزام نہیں لگاتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ ڈوپسا سے نکلا، جلال کے لباس کو اس نے چھوڑ دیا، تو اب اس کو پتا چلا کہ میں بھی نہیں ٹھیک، میرے ساتھ والا ساتھی بھی نہیں ٹھیک، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، ہمیں اپنے بدن کو ڈھانکنا چاہیے۔ اب اس کو پتا چل گیا، اب اس کو یہ سارا پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے میرے عزیزو کہ اس کی روح کے اوپر جو تھا اب موت کا قبضہ ہو چکا ہے، اور خدا اس سے باتیں نہیں کر سکتا، خدا اس سے نہیں مل سکتا۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ کیا خدا کے لفظی معنی یہ نہیں کہ تینوں زبانوں پہ حاوی ہونے والا، تینوں زبانوں کے اوپر حاوی ہونے والا، یعنی کہ جو ماضی، حال اور مستقبل کے اوپر عبور رکھتا ہے وہ خدا ہے۔ اور اب اگر یہ خدا ہے، یہ تو ماضی کو، حال کو، مستقبل کو، سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ سوال کر رہا ہے، اور سوال کیا ہے؟ تو کہاں ہے؟ تو آدم تو کہاں ہے؟ کیا یہ نہیں جانتا تھا کہ آدم کہاں ہے؟ خدا ہونے کے ناطے کیا یہ اب آدم کو دیکھتا نہیں تھا؟ دیکھتا تھا، لیکن اس موت کے وسیلہ سے جو اس کو آ چکی تھی، چونکہ اس کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس کی آنکھیں، میں نے یہ آیت یرمیہ 13 باب میں سے پڑھ کر کے سنائی تھی کہ میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر کے روئیں گی اور آنسو بہائیں گی۔ تو میں نے پھر ایک آیت اور بھی بتائی تھی، ہائے میرا دل، میرے پردہ دل میں درد ہے۔ میں نے بہت سے اس کے تعلق سے حوالے دیے کہ خداوند اپنی محبت سے اتنا مجبور تھا کہ وہ اپنا رونا بھی اس کو نہیں دکھا سکتا تھا کہ میں تیرے لیے اتنا پریشان ہو گیا ہوں، آدم تو مر گیا، آدم تو مر گیا۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میسج میں نے اس لیے رکھا، بہت سے خادم سمجھتے ہیں جی روح جڑی ہے غیر فانی ہے، انہوں تو موت آ نہیں سکتی۔ یہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں کہ روح غیر فانی ضرور ہے، لیکن جو روح خدا یسوع کو قبول نہیں کرتی وہ موت میں جائے۔ اور بائبل میں صاف لکھا ہے، بائبل میں صاف لکھا ہے 21 باب کی 8 ہے، جب مکاشفہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ دوسری موت ہے، یہ آگ اور گندھک کی جھیل، وہاں لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے نا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں۔ اس آیت کو پڑھیں ذرا، پڑھ لیں اس آیت کو، نکالیں جن کے پاس بائبل ہے، 21 کی 8 کو پڑھیں۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ دیکھیں موت کی بہت ساری قسمیں آج وجود میں آ چکی ہیں۔ انسان کے گناہ کرنے سے سب سے پہلی موت اس کی روح کے اوپر وارد ہوئی، اس کی روح کے اوپر، اس کے بعد طبعی موت آئی جو کہ ہم کہتے ہیں روح کا اور بدن کا جدا ہونا، یہ طبعی موت بعد کی بات ہے، پہلے تو اس کی روح مر گئی۔ چونکہ یہ خدا کے روحانی خواص کے مطابق بنا تھا، خدا چونکہ روح ہے لہذا خدا نے اس کو بھی اپنی روحانی شکل و صورت کے اوپر پیدا کیا، اور جب یہ مرا تو روحانی طور پہ مرا، جب یہ مرا تو کیا ہوا؟ روحانی طور پہ مرا، اور روحانی طور پہ مرنے کے ساتھ ساتھ یہ میری بات کو سن لو کہ انسانی روح جب سب زندہ حواس جو کہ خدا کے حواس تھے جب یہ کھو چکی اور یہ موت کے قبضہ میں آ چکی تھی، اور اس کے ساتھ موت نے بدن کے اوپر بھی، انسانی بدن پر بھی یہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ موت بدن پر بھی قابض ہوئی۔ اور اب جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو موت جو اس کے بدن میں ٹھہر چکی ہے،
جو اس کے بدن میں اس کی روح کے وسیلہ سے ظاہر بات ہے کہ یہ روح کے وسیلہ سے ہم چلتے پھرتے بولتے کھاتے یہ وہ کرتے ہیں نا، تو موت تو ہمارے روح میں ٹھہر چکی ہے نا۔ جب روح میں ٹھہر چکی ہے موت تو اس کے ساتھ بدن کا اس کے قبضہ میں آنا ضروری ہے، بدن کا اس کے قبضہ میں آنا ضروری ہے، اور اس کی جان پر بھی یہ قبضہ کر چکی ہے، کیونکہ بدن کا حصہ ہے جان، یہ خون جس کو کہتے ہو، خون کو جان کہا گیا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے، ہم جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، روح جان اور بدن کا مرکب ہے۔ جان خون کو کہا گیا ہے، بدن یہ گوشت اور پوست کو کہا گیا ہے، اور ان سب کو ڈرائیو جو کرتی ہے وہ ہماری روح ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جب آدم نے نافرمانی کی تو موت جو تھی اس نے روح پہ قبضہ کیا، اور موت نے روح کو کیا کیا؟ مار دیا۔ خدا کا وہ جو قول تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب جناب یہ اس کے بدن میں ٹھہر گئی، اس کی جان پر قابض ہو گئی، تو وہ تخم کے ساتھ اولاد میں بھی منتقل ہوتی جاتی ہے، تخم کے ساتھ اولاد میں بھی منتقل ہوتی جاتی ہے، کیونکہ جب روح مر گئی اور روح کا بدن کے اوپر چونکہ اختیار ہے، میری بات کو سمجھ رہے ہو نا، اور تخم بھی چونکہ بدن کا حصہ ہے، تخم بھی چونکہ بدن کا حصہ ہے، لہذا یہ تخم کے وسیلہ سے اولاد میں بھی منتقل ہوتی جاتی ہے، اور ہر مخلوق روح کو جو ماں کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے اپنے یہ قابو میں کر لیتی ہے، اپنے یہ قابو میں کر لیتی ہے، اور اسے ناپاک کرتی رہتی ہے، اسے کیا کرتی رہتی ہے؟ ناپاک کرتی رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے زبور نویس نے، مقدس داؤد نے اکاون زبور کی 5ویں آیت میں یوں کہا کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ یہاں تک میری بات کی سمجھ آ گئی؟ لہذا ہر شخص گناہ کے سبب سے خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، ہر شخص گناہ کے سبب سے خدا کے جلال سے۔ اور جب ہم رومیوز کی 3 باب کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ موت ان پر بھی حکمرانی کرتی ہے جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، مگر چونکہ موروثی گناہ کی وجہ سے موت ان کے اندر ہے، لہذا جب ہم رومیو 5:14 کو پڑھتے ہیں، ذرا پڑھیں کہ کوئی نکالے اس کو، پڑھیں اس کو، وہاں پہ وہ کہتا ہے تو آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مسیح تھا گناہ نہ کیا تھا۔ پڑھیں اس کو، ہاں رومیو 5:14۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا، آنے والے کا مثیل تھا، گناہ نہ کیا تھا، گناہ نہ کیا تھا۔ بس انسان اپنے موروثی اور کردہ گناہوں کے سبب مردہ ہو گیا۔ یہ لوگ سمجھنے والے ہیں، اپنے موروثی جو کہ اس کو وراثت میں آدم سے ملا، کیونکہ جائیداد وراثت میں ملتی ہے، اور آدم نے کچھ نہیں کمایا سوائے گناہ کے، سوائے گناہ کے، لہذا آدم کی کمائی جو کہ گناہ تھا اس کو وراثت میں موت دے گیا، وراثت میں موت دے گیا۔ یہ میری بات کو سن لو۔ تو یہاں پہ ہم موروثی اور کردہ گناہ وہ ہیں جو کہ ہم روزمرہ کمٹ کرتے ہیں، روزمرہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کو کردہ گناہ کہا گیا ہے، مگر یسوع اسے زندہ کرنے کے لیے آیا۔ مگر یسوع، یہ تو تھی میں نے اب تک موت کی تفصیل بیان کی، مگر یسوع اسے کیا کرنے کے لیے آیا؟ زندہ کرنے کے لیے آیا۔ ہاللیلویا، یہ بات ہے سمجھنے والی۔
मर गया, वो रूह मर गई। रूह के वसीला से बदन जो था वो मौत के इख्तियार में आया। बदन जो था वो मौत के इख्तियार में आया, और इसी वजह से इसने उसके तुहम पर भी कब्जा किया, और ये मौत इस तरीके से सारी इंसानियत में फैली, सारी इंसानियत में फैली। लेकिन हुआ क्या, यीशु मसीह आदम को मौत से छुड़ाने के लिए जमीन पर आ गया। यीशु मसीह आदम को मौत से छुड़ाने के लिए क्या हुआ, जमीन पर आया, और इसलिए आया कि आदम को फिर से जिंदा कर दे, मरे हुए आदम को फिर से जिंदा कर दे। और मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, कलाम और रूह कुद्दस के वसीला से यीशु इसमें खोई हुई खूबियां फिर से बहाल करता है और उसे मुस्तहकम करता है। उसे क्या करता है, मुस्तहकम करता है। चूंकि गुनाह इंसानों की रूह, बदन और जान का हिस्सा बन चुका है और मट्टी का रूहानी अंसर हो चुका है। ये बात समझनी है आपने, ये मट्टी का रूहानी अंसर बन चुका है। इसलिए जब तक एक इंसान भी जमीन पर गुनाह करता रहेगा, जमीन लानती रहेगी। यही कहा था ना, तेरे स्वभाव से जमीन लानती, तेरे गुनाह करने की वजह से। इसका मतलब ये था, तेरे गुनाह करने की वजह से जमीन लानती हुई। और चूंकि गुनाह इंसानी बदन का रूहानी अंसर बन चुका है, लिहाजा अगर एक भी इंसान जमीन पे है और वो गुनाहगार है तो जमीन लानती रहेगी। और हर इंसान जो खाक के जिस्म में रहता है, दुख और बीमारियों और दर्दों में मुब्तला रहेगा। चनांचे हमें उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये लानती जमीन ना रहेगी। और यही वजह है कि इस जमीन और आसमान का खत्म करना, यही वजह है ताकि लानत को टोटल तौर पे खत्म कर दिया जाए, मौत को टोटल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तबाह कर दिया जाए, ताकि मौत का आइंदा को आदम पर और किसी पर भी इख्तियार ना रहे। यहां तक मेरी बात की समझ आ रही है? जिस दिन ये लानती जमीन ना रहेगी और नई जमीन पैदा हो जाएगी, नया आसमान पैदा हो जाएगा जिसमें लानत मुतलक नहीं होगी, इसलिए कि गुनाह दुनिया में ना होगा, गुनाह दुनिया में ना होगा, क्योंकि अदालत जो है उसका काम खत्म हो चुका होगा, उसका काम खत्म हो चुका होगा। जब हम मुकाशवा उसके 20 बाब की 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे मौत और आलम आग और गंधक की झील में डाले जा चुके हैं। इसको पढ़ लें अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे 20 बाब की 10 आयत। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। हाँ, 21 बाब की पहली 4 आयतें भी पढ़े जरा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। आमीन। मैं कहता हूं ये गम, ये मातम, ये आंसू बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि मुकाशवा के मुताबिक उस वक्त मसीह के वसीला से हमारी गुनाहों की निजात हो चुकी है। और याकूब पहले बाब की 21 आयत में लिखा है, वो तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है, वो तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। अब जनाब जब हम पहले पतरस उसके पहले बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, रूहों की निजात हासिल करते हो, रूहों की निजात हासिल करते हो, मगर जिस्म खाकी होने के सबब से मौत के कब्जा में रहता है और दुख भी पाता है। लिहाजा हमें रूह से जिस्म के कामों पर गालिब आना है, रूह से जिस्म के कामों पर क्या करना है, और जिस्म को काबू में रखना है, ताकि कफारा और ईमान और रूह कुदरत के वसीला से आसमान पर जाने से रूहानी बदन हमें मिल जाए। क्या मिल जाए?
بدن مل جائیں, کیونکہ پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 52 آیت کے مطابق جب آمد ثانی ہوگی تو ہم روحانی بدنوں میں ہوں گے, یہ مٹی کے بدنوں میں نہیں ہوں گے, یہ مٹی کے بدنوں میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں تو یہ سارا کچھ یکدم سے چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اندر اس کو گھوٹ کر کے اس کو جو ہے میں یہ چلا رہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یسوع مسیح آیا, یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے روحانی بدن لے لیں, ہم دوبارہ سے روحانی بدن لے لیں. یہ میری بات کو سن لو, جس کو تم اصل میں موت سمجھتے ہو, تو بھئی موت جو ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ خاک خاک سے مل جاتی ہے اور روح خدا کے پاس, لیکن روحانی تشریح اس کی یہ ہے, یہ جو آگ اور گندھ کی جھیل جس کو تم کہتے ہو, جس کو دوسری موت کہتے ہو, یہ کیا ہے؟ نکالو ذرا پہلا تسلنیکیوں, دوسرا تسلنیکیوں اس کے پہلے باب میں کیا ہے میرا خیال, میں اس کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہوں, دیکھ لیتے ہیں. ہاں نامی آیت ہے, بالکل نامی آیت, شکر ہے میں بھولنا نہیں. ہاں دوسرا تسلنیکیوں پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, وہ خداوند کے چہرہ اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے. یعنی کہ جس کو تم آگ اور گندھ کی جھیل کہتے ہو, جس کو تم ابدی ہلاکت کہتے ہو, یہ ہے خدا کے چہرہ اور اس کے جلال سے دور رہنا, خدا کے چہرے کے جلال سے دور رہنا, یعنی کہ خدا کے گھر سے جلا وطن ہونا, خدا کے گھر سے, خدا نے اپنے گھر ورن نہیں دینا ہے کہ موت, خدا نے اپنے گھر ورن نہیں دینا, انہیں کہنا جاؤ پیو سکتا ہی, جنہوں توبہ نہیں مناتی ہوں دیسی اور مخالفت کر دے سو, وہ تیری مخالفت کر دے سو, روح القدس کی مخالفت کر زبانہ رو ٹھٹھے کر دے سو, خون نہیں اتھے بڑھ سکتے, اب تم یہاں نہیں آ سکتے. لہذا یہ خدا کے چہرہ سے دور رہ کر کے خدا کے گھر سے جلا وطن ہو کر کے ابدی ہلاکت کی سزا میں رہیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح آیا تو بالکل ٹھیک, میں یہ بات سمجھتا ہوں, یسوع مسیح تو آ گیا. یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے دوبارہ سے روحانی بدن میں آ جائے. کہاں آ جائے گی؟ روحانی بدن میں آ جائے, اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ سے وہی گھر نصیب ہو, دوبارہ سے یہ بدن میں آ کر کے بسے, وہاں یہ خدا کے ساتھ باتیں کرے. لیکن انسان نہیں چاہتا, لیکن انسان نہیں چاہتا. اب جناب یہاں پہ 2 قسمیں ہوں گے, 2 قسمیں ہوں گی. ایک تو طبعی موت, پہلے نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ خدا اور آدم کی جدائی, یہ موت, روحانی موت. اب جناب طبعی موت آ گئی, کیا آ گئی؟ جسم اور روح کا جدا ہونا, یہ بھی موت ہے, یہ بھی موت ہے. تیسرے نمبر پہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. یہ جو موت ہے نا, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک مقدسوں کی موت ہے اور ایک شریروں کی موت ہے. ایک کس کی موت ہے؟ شریروں کی موت ہے. ایک مقدسوں کی موت ہے. مقدسوں کی موت کے بارے میں جب ہم زبور 104 کی 24 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا تھا, پڑھیں نہیں ذرا, 104 کی 24 کو پڑھیں, وہاں پہ کیا لکھا ہے. یہ ساری آیتیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کیا بات کیا چل رہی ہے. 104 ہاں جی, 24 ہاں ہاں. اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں, تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا. 29 آیت کے اوپر جائیں, تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں, تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں. تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے, موت جو ہے, یسوع تو آ گیا کہ اس کو دوبارہ سے واپس اس کے گھر میں لے کر کے میں جاؤں گا, لیکن ہم نہیں چاہتے. جو نہیں چاہتے وہ شریر ہوں گے, ان کی موت کو شریروں کی موت کہا گیا. لیکن جو چاہتے تھے, جنہوں نے توبہ کر لی, بپتسمہ گوتے کا لے کر کے روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ٹھہر گئے, انہوں نے روزے رکھے,
क्योंकि बाइबल साफ कहती है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, इनके अंदर मसीह का रूह आ गया, ये मसीह के हो गए। तो जब ये मरेंगे तभी मौत, तो ये मौत है मुकद्दसों की मौत। ये मौत क्या है? मुकद्दसों की मौत है। और ये जो मुकद्दसों की मौत है, ये मुकाशवा 14:13 में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो आपसे मसीह में। पढ़े इसको, आयत को पढ़ो कर। हाँ 14:13 मेरी असल क्या बाइबल है तो पार्टी मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं, जो अब से खुदावन में मरते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो मरने वाले हैं जिनको मुकद्दस कहा गया, ये क्या है? मुबारक है। ये क्या है? तो मुबारक जो है ये किसको दी जाती है? हाँ किसको दी जाती है? इरफान किसको मुबारक देते हैं? जहाँ खुशी हो, जहाँ बरकत नाज़िल हो, जहाँ पे, तो यानी कि ये मुकद्दसों की मौत खुशी की मौत है। फिर फिलिपियों उसके पहले बाब की 21 आयत में वो कहता है मरना मेरे लिए नफा और जीना मेरे लिए, यानी कि ये मुकद्दसों की मौत है, ये नफे की मौत है। ये क्या है? नफे की मौत है। तो मुझे ये बताओ, जो ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार ये सारा दिन वहां पे जलील क्यों होते हैं? क्यों ना होता दुकान, क्यों खोल के बैठा? नफे के लिए। तो नफे को प्यार करते हो या नफे से नफरत करते हो? प्यार करते हो, नफे के लिए वहां पे बैठते हो। तो ये जो मुकद्दसों की मौत है ये नफा है। मुकद्दसों की मौत क्या है? नफा है। और फिर बाइबल ये कहती है ये पुरअमन है। फिर बाइबल ये कहती है ये ईमान से भरपूर है, इसकी आरज़ू की जाती है। फिलिपियों पहले बाब की 23 में कहता है जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहे, कहता है वहां पे लिखा है। अच्छी बात है ना, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना। वो कहता है जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास, यानी कि इसका इंतजार हुआ। इस मौत का मुकद्दस इंतजार करते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये क्यों इंतजार करते हैं? कितने बोले नहीं मौत का इंतजार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ये मुझे बताओ, क्यों करते हैं? ये मुकाशवा 2 की तरह 10 को पढ़े, सब पढ़े। मुकाशवा 2 की 10 पढ़े नहीं था, जल्दी से निकाला को 2 की 10। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। क्यों मेरा इंतजार करते? जिंदगी का ताज है। क्यों इसका इंतजार है? इस मौत के बाद जिंदगी का ताज है। 116 ज़बूर की तरफ 15वीं आयत भी पढ़े, बड़ी मजे की आयत है। 116 ज़बूर उसकी 15 आयत, हाँ निकालो, बड़ी मजे की आयत है, बहुत ही मजे की आयत है। खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। बड़ी ये कीमती है, मुकद्दसों की मौत कीमती। खुदा की निगाह में मुकद्दसों की मौत कीमती है। ये कीमती है, ये नफा है। इसमें जिंदगी का ताज मिलता है। इसमें जिंदगी का क्या मिलता है? यही बात है ना। और क्या कहा था इब्राहिम ने? बेटा अब तू तड़पता है और ये तसल्ली पाता है। इसमें तसल्ली है। इसमें क्या है? तसल्ली है। और ये मेरी बात को सुन लो, इसमें एक उम्मीद है, इसमें एक उम्मीद है। लिहाजा जब हम यीशु को पढ़ते हैं तो यीशु जो था इसको कबूल करता है, इस मौत को क्या करता है? कबूल करता है। जब हम स्टीफनस को देखते हैं तो स्टीफनस ने क्या कहा? मैं अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। यानी कि ये मुकद्दसों की जो मौत है ये इंसान को उठाती है और खुदा के हुजूर में ले जाती है। इंसान को उठाती है और जब ये खुदा के हुजूर में ले जाती है तो मसीह का मिशन कंप्लीट, मसीह का मिशन, यानी कि दोबारा से आदम को जिंदगी मिल गई। दोबारा से आदम को क्या मिल गई? जिंदगी मिल गई। लेकिन वो आदम जिसने इसको कबूल नहीं किया, उन्होंने मिशन बड़ी ऊंची है।
साड़ी में से चीज दी तौबा नहीं कराते, तौबा का अमल पढ़ाते। यीशु कहता रहा, मुनादी करता रहा, तौबा करो। एक कहेंगे कि तौबा का अमल पढ़ लो, अमली वड्डी देवे को। यही बात मैंने की थी ना उस दिन, और बड़े लोगों ने तौबा की उस दिन आपके घर में कितने बैठे हुए थे, हैं? बड़े लोगों ने तौबा। यीशु कहता है तौबा करो, ये कहता है तौबा का अमल पढ़ो, हैं? तौबा नहीं करनी, अमल पढ़ना। मैं आपसे कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने तौबा नहीं, जिन लोगों ने गोते के बपतिस्मे की मुखालफत की, मैं सुन रहा हूँ, मुझे फोन आ रहे हैं, कराची से फोन आ रहा है, और वो मुझे दावत दे रहे थे, यहाँ पे शफीक कमल साहब हैं, वो मुनाजरा करना चाहते हैं जिसान गोता को साबित कर। मेरी बात की समझ आ रही? गोते को नहीं मानते, और ये यूपी वाले नहीं मानते। अगर 1311 ईस्वी में काथरुक के बिशपों ने ये बच्चे का बपतिस्मा राइज किया, तो आज उन्होंने अपनी गलती को महसूस करके अपनी बाइबल में सबसे पहले इस गलती का इकरार किया। उन्होंने जहां पे लिखा है ना अल्फाजमानी में लिखा है इस्तबार यानी बपतिस्मा देना, यानी कि गोता देना, और फिर उन्होंने लिखा ये पहला सैक्रामेंट है। उन्होंने तो इकरार कर लिया, यूपी बैठी थी, इल्म पता नहीं कितों ले आए। हालांकि ये जो गोते के बपतिस्मे का लफ्ज़ी मानी है, जो कि हमने बपतिस्मा जो लिया, ये यूनानी के बैप्टिजो से निकला, और बैप्टिजो के लफ्ज़ी मानी है गोता देना। फारसी की बाइबल में तो साफ साफ लिख दिया गोता, उसने तो और लफ्ज़ लिखा ही नहीं, बपतिस्मा लिखा ही नहीं। उसने कहा या गोतकार ना गोता देने वाला, यीशु गोता में स्वाद, यीशु ने गोता लिया, या गोता दारत, या ने गोता दिया। उसने तो फिर इसके अलावा कोई लफ्ज़ लिखा ही नहीं। फारसी की बाइबल मेरे पास है, पढ़ के देख लेना। ये मुझे नहीं समझ आता, इनका इल्म कहां से, ये कौन सी जुबान की बात करते हैं? जब हम जर्मन में जाते हैं तो वहां पे लिखा है कि टॉफ, जर्मन की बाइबल में टॉफ लिखा है, और टॉफ के लफ्ज़ी मानी है गोता। फिर जब हम फ्रेंच में जाते हैं वहां पे लिखा है तंजरहा, तो तंजरहा के लफ्ज़ी मानी भी गोता। जब हम अरबी की बाइबल में जाते तो वहां पे लिखा है इस्तबार के लफ्ज़ी मानी भी गोता। तो तुम कौन सी बात के ऊपर ठहरे हुए, तुम मुझे बताओ। असल में ये जब दूसरी मौत होगी इना भी होनी है, यूपी आ गया, यही बात मैं बताता हूं। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं। ये दूसरी मौत आग और गंध की झील इनकी है, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है जो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो बपतिस्मा ना ले वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो ज़ाहिर बात है आग और गंध की झील तो शरीरों की है, मुजरिमों की है। ये दूसरी मौत किसकी है? क्या कहता था? रूह मर नहीं सकती, रूह नहीं मर सकती। अगर नहीं मर सकती तो ये क्यों लिखा है कि ये शरीरों की मौत है? ये शरीर, मैंने वो आयत पढ़ी तसल्ली क्यों की? खुदा के घर से, उसके चेहरे के नूर से ये दूर रह करके अब्दी हलाकत की सजा में जाएंगे। ये है दूसरी मौत। इसमें ये मरेंगे, इसमें ये मरेंगे। हाँ, मुकाशा 19 की तरह 20 और 21 की तरह 8 हट को भी पढ़ो। 21 8 तक के पढ़ी से बुजुर्गों में ईमान और उन्होंने लोगों सब खूनियों का हिस्सा गुरजंद के में जलने वाली झील में हो गया तरह, और इसके बारे में लिखा था ये दूसरी मौत है। 19 की तरह 20 को भी पढ़ो, 19 की 20। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करवाने वालों को गुमराह किया था। हाँ? वो दोनों आग और गंध की उस झील में डालेंगे। पढ़ोगे इसको? वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डालेंगे जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से कत्ल, जो उसके मुंह से निकलती थी, कत्ल किए गए। और सब आग और गंध की झील में कौन डालेंगे? हैवान और झूठा नबी, हैवान और झूठा नबी। ये जब हम पढ़ते हैं कि 8 बुज़दिलों बेईमानों गिरोह लोगों, बुज़दिल कौन ने?
यसु के बारे में जानते भी नहीं तो कोई गल कर लेना गैर कौम वाले तुम जवाब भी नहीं देना। ये है बुज़दिल, ये है ते फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ 295 BC ਨੂੰ ਬਣੀ ਤੇ ਬਣੀ ਤੇ ਮਰੋ बनी रहे। और मुझे ये बताओ ये मूसा जब छोटा सा था तो वहां पे 295 BC नहीं लगी हुई थी? इनके नर बच्चे मार दो, उनको दरिया में फेंक दो, वहां पे नहीं लगी हुई थी? लेकिन मूसा के बाप और मां ने क्या वहां पे जुर्रत नहीं दिखाई? और जुर्रत दिखाई तो मूसा पैदा हुआ। ये मेरी बात को सुन लो, जुर्रत दिखाई तो मूसा पैदा हुआ जिसने सारी कौम को बचाया, सारी कौम को मिस्र से लेकर के आया। आज हम कहते हैं 295 है तो क्या है? अगर 295 गवाही देनी तुम्हारा फर्ज नहीं है? तुम्हारा फर्ज है कि तुम गवाही दो। अगर नहीं देते तो बुझते हो, अगर तुम यीशु की गवाही नहीं देते तो तुम बुझते हो। सिर्फ यीशु की बात करो, उनकी किताबों से हवाले ना दो, उनकी किताबों से तुम उनको हवाले मत दो। क्यों? तुम खुदा के लोग हो, खुदा के कलाम की बातें बताओ उनको, जो तुम्हारे कलाम में है उनके बारे में बताओ कि साथ क्या लिखा है, मनन मनन ना मनन। तो बात यह है, ये शरीरों की मौत, बुज़दिलों और बेईमानों की मौत है, खूनियों की मौत है, हरामकारों की मौत है। और इसी के बारे में रोमियो 6:23 में लिखा था ये गुनाह की मजदूरी है। इसी के बारे में रोमियो 6:23 में लिखा है ये गुनाह की मजदूरी है। और जब हम मत्ती 25:30 को पढ़ते हैं तो वहां जो लिखा है ना, बाहर अंधेरा है, यही है, यही मौत है, बाहर अंधेरा है। और मरकस 9:44 में लिखा है वहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, आग नहीं बुझती। और जब हम मत्ती 25:41 को पढ़ते हैं, पढ़ लो फिर आपको किसी साथ इल्जाम लाए, शरीर शैतान के साथ हमारी शराकत है, क्योंकि शैतान ने भी इसी आग में आना और इन पढ़ो पाई कल आपको किसी साथ इल्जाम लाए। वहां पे तुम्हारा रिश्तेदार जो होगा ना, बड़ा रिश्तेदार जिसके कहने के ऊपर ना तुम तौबा करते ना तुम पोता लेते, वो भी होते ही होना है। हाँ चलो पढ़ो पढ़ो ऊपर तो पढ़ो 25 हाँ 25:41 को पढ़ो। हाँ फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलऊनों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए ये आग तैयार की है, तुम्हारे लिए ये तैयार नहीं थी की। लेकिन जब तुमने अबलीस को चुन लिया तो तुम भी वहां पे, जब तुमने अबलीस को चुन लिया तो तुम भी वहां पे। ये तो तुम्हारे लिए नहीं थी, ये अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए थी। लिहाजा ये हमेशा की सजा है। 25:46 को पढ़े, ये नहीं है कि 2 देगा जुतियां जनाब वाली ते फेर की जी एक बरसी मनाई गई ते देगा पका के पाजी साहब ने खादियां ते नाल तमाम खवाइयां ते मुर्दे साहब 2 तो निकल के जन्नत च बढ़ गए। ये नहीं होना, हाँ ये नहीं होगा। देखें जरा 46 आयत को पढ़ो, 25:46 ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी, हमेशा की सजा पाएंगे, ये हमेशा की। फिर वहां से निकलना मुश्किल। गैर कौमें कहती हैं जी साडे नबी ने आखिर ना जहां निकल के जन्नत च बढ़ गए। वो गंदे मंदे सड़ते पुछड़े तो हम दोस्त की हो और जन्नती कबूल कर लेंगे? किन्ने अन्ने हो तुसी हैं? अगर चलो ऐसा हो ही नहीं सकता, खुदा का कलाम तो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमेशा ये जो है ये जहन्नम की सजा भुगतेंगे। लेकिन चलो मान लिया, तुम्हारी बात मान ली तो दोस्त की हो तो जन्नती लागे बहन देंगे तो बो नहीं है, सड़न भी बो नहीं आनी है, छाले पे होंगे, गंदे मंदे तुसी होवोगे ते तुहानू तो उन्होंने लागे बहन नहीं देना, केड़ी जन्नत से जाना। ये मेरी बात को सुन लो, ये हमेशा की सजा है, ये हमेशा की सजा है। और दानियल 12:2 में लिखा है ये हमेशा की रसवाई और अब्दी जिल्लत है। बोलो जी इसको,
दानियल 12:2 को पढ़ो। ये जिल्लत है, ये हमेशा की अबदी जिल्लत, अबदी जिल्लत। 12:2। उस वक्त मिकाएल मुकर्रम फरिश्ता उस वक्त मिकाएल नहीं है, मिकाएल मुकर्रम फरिश्ता तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है, उठेगा और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाए अकवाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। और जो दूसरी आयतें शुरू होने लगी है, और जो हाथ में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाद हयात अब्दी के लिए और बाद रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। बाद रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए जागेंगे दोए, बाद हयात अब्दी के लिए और बाद रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। तो ये जिसको हम कह रहे हैं ना आग और गंध की झील, ये जिसको हम कह रहे हैं ना आग और गंध की झील, जिसको हम कह रहे हैं अबलीस के साथ शराकत, जिसको कह रहे हैं खुदा के घर से जला वतन रहना, जिसको कह रहे हैं कि वहां कीड़ा नहीं मरता, वहां बाहर अंधेरा है, ये गुनाह की मजदूरी है। मत्ती 23:15 इसको जहन्नम कहते। पढ़े मत्ती 23:15, मत्ती 23:15, ये है दूसरी मौत। पढ़ेगी मत्ती 23:15 और ये पढ़ लो के देखे का मत्ती 23:15। हाँ पढ़ेगा। फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस, रियाकार फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना दे। तो ये है दूसरी मौत। ये है वो असल में जिनको मौत आई, ये है वो आदम का हिस्सा जो हमेशा की मौत में रहेंगे, जो हमेशा की मौत में रहेंगे। तौबा ना करने वाले, खुदा के कलाम से दूर रहने वाले, खुदा के घर से जला वतन रहेंगे, क्योंकि वो इंसान जो मसीह यीशु में आ जाता है वो तो नया, वो तो क्या हो गया, अब उसको ये मौत नहीं आ सकती, वो तो नया मखलूक है। लिखा है अब से जो यीशु मसीह में है वो नए मखलूक है, यही लिखा है ना। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो नए मखलूक होंगे उनके जिस्म पर अब मौत का इख्तियार नहीं है, उनके जिस्म पर अब मौत का इख्तियार नहीं है। एक दिन ईमान से कामिल होकर ये लोग जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया, ये खुदा से मेल मिलाप कर लेंगे, खुदा से मेल मिलाप कर लेंगे, फिर उसी तरह से उसके रूबरू होकर के उससे बातें करेंगे। और इसकी रूह रोज बरोज, वो शख्स जिसकी रूह रोज बरोज ईमान में तरक्की करती है, और जब ये ईमान में तरक्की करती है तो वो इख्तियार जो से छिन गया वो पाती है, जो इख्तियार से छिन गया है वो पाती रहती है, और मौत पर ये गालिब आती रहती है और ये जिंदा होती जाती है। यही तो वजह है कि ईमानदारों के वसीला से फिर वही मौत से होते हैं, फिर बीमारियां भागती हैं, फिर बादल में निकल करके भाग जाती हैं, मौत भी उससे भाग जाती है। यही वजह है। और ईमानदार जो है अबलीस और मौत पे गालिब आते हैं, क्योंकि मौत जो है ये अबलीस की बदरू है, ये पहले नहीं थी, ये अबलीस की वजह से दुनिया में आई, ये गुनाह की वजह से दुनिया में आई। जब हम पहला यूहन्ना उसके 2:13 को पढ़ते हैं, जरा पढ़े इसको। पहला यूहन्ना 2:13 यहाँ पे लिखा है, ऐ बुजुर्गों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए, ऐ जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो, ऐ लड़कों ने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ये शरीर पर गालिब आ गए हैं, इन्होंने बाप को जान लिया है, इन्होंने बाप को जान लिया है, ये शरीर पर गालिब आ गए हैं, ये इनकी बाप के साथ दोबारा से जो है ये सुलह हो चुकी है,
इसके साथ ही मुकाशवा 12 की तरह 11 को भी पढ़े था। मुकाशवा 12 की 11वीं आयत, मुकाशवा 12 की 11वीं आयत कौन पढ़ रहा है? और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी दोबारा की। ये मौत, यहाँ जो मौत है, इससे मत भागो, इससे मत डरो। बर्रे के खून से इब्लीस के ऊपर गलबा हासिल करो, ताकि दूसरी मौत जो है वो तुम पर गलबा ना पा सके। और फिलिपियों पहले बाब की 21 आयत को पढ़ें जरा, जहां पे लिखा है कि अब जबकि मैं जिंदगी गुजारने, इसको पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा। पहले बाब की 21 आयत, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा। और फिर वो पौलुस रसूल कहता है कि अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से। गलतियों 2 की तरह 20 आयत को भी पढ़ो। गलतियों 2 की 20 क्या कहती है? क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से। गलतियों 2 की 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, मैं मसीह के साथ, और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। और मैं जब जिसमें जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। हाँ, अब ये जो जिंदगी गुजारता है तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से गुजारता है। अब ये अपने आप को सलीब पर समझता है। अब ये अपने आप को कहाँ समझता है? सलीब पर समझता है। और जब हम इफ्सियों पहले बाब की 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं तो ये सलीब पर अपने आप को समझने वाला ये असल में है क्या? 19 और 20 अपने आप को सलीब पर समझने वाला ये क्या है? हाँ, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दैनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया, आसमानी मकामों पर बैठाया। और जब हम पढ़ते हैं ना 2 बाब की 5वीं आयत, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीहतों में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ। यानी कि जब हम तौबा करते हैं तो फिर हम गुनाह की तरफ से मरते हैं, और जब हम पानी के नीचे गोता लेने के लिए जाते हैं तो हम उसके साथ दफन होते हैं, और जब दफन होने के बाद पानी से बाहर आते हैं तो हम उसके साथ क्या होते हैं? नई जिंदगी में जन्म लेते हैं। और जब हम जन्म लेते हैं तो खुदा हमें पकड़ करके मसीह के साथ बैठा देता है। मसीह के साथ कहाँ बैठा देता है? आसमानी मकामों में। तो मुझे ये बताओ कि मसीह आसमानी मकामों में बाप के दाहिने हैं, बाएं हैं या तख्त के नीचे? दाहिने। तो जब मसीह बाप के दाहिने हैं तो हम भी बाप के दाहिने। तो जब हम बाप के दाहिने बैठ गए तो फिर कौन सी चीज हमें पकड़ करके कहेगी हमें तो हम चिल्लाएगा? फिर मौत का हम पर कुछ इख्तियार नहीं, फिर मौत का हम पर कुछ इख्तियार नहीं। तो मेरे अजीजों, ये जो आदम मरा था, आदम सानी ने आकर के उसे दोबारा से जिंदा करके बाप के साथ, आदम सानी यानी कि यीशु ने, खुदा के बेटे ने, खुदा के कलमे ने उस मरे हुए आदम को अपने खून के बायस दोबारा से जिंदगी दे करके बाप के साथ मिला दिया। अब उस पर मौत का कुछ इख्तियार नहीं। अब वो कह सकता है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डांग कहाँ? बात की कुछ समझ आई है? तो भाई जिन्होंने मरने ही मरना है तहिया की तरह कि हम दोजख से बढ़ना है, सानू कोई ना रोके। हम कौन है यार उनको रोकने वाले? बताओ मुझे, हम कौन है उनको रोकने वाले? हमारा तो काम मुनादी करना है, हमारा तो काम ये है कि बात को समझाना, हमारा तो काम बात को समझाना है। हमें कुछ इख्तियार नहीं है कि ये जो यीशु को कबूल नहीं करते हैं
हम उनको जबरदस्ती कबूल करवाएं, हमारा कुछ इख्तियार नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मरे हुए आदम को अगर वो चाहता है कि जिंदगी हासिल करे तो फिर से वो यीशु को कबूल करके यीशु के हुक्मों पर अमल करे। यीशु के हुक्मों पर क्या करे? अमल करे, ताकि यीशु के हुक्मों पर अमल करने से, यीशु की सलीब उठाने से मसलूब हो जाए और पुरानी जिंदगी की तरफ से मर करके नई जिंदगी में जन्म ले। और जब वो नई जिंदगी में जन्म लेगा तो नया मखलूक होगा, और जब वो नया मखलूक होगा तो फिर मौत का उसके ऊपर कुछ असर ना होगा। ये है बात। तो मुझे ये बताओ कि ये बातें कुछ समझ भी आई हैं या क्या नहीं? असल में मैंने ये है तो बहुत बड़ी फिलॉसफी थी, बड़ा आसान करके पेश करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ तो रह जाती है। और फिर मुझे पिछली दफा का दबाव भी है, मैसेज लिखना होता है। ये बात है ना? कितने मिनट हुए हैं? कितना हो गया? नहीं आ रहे? फिर भी घंटा होने ही वाला है। मैं तो कोशिश करता हूँ छोटा रहे, लेकिन अब होता नहीं, मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मौत का तो इख्तियार आ गया, मौत ने सबको मार दिया, मौत ने सबको मार दिया, यीशु ने सबको जिंदा कर दिया, यीशु ने सबको जिंदा कर दिया। तो मुझे ये बताओ, क्या यीशु के हुक्म के मुताबिक हमने उसके कलाम के मुताबिक अमल करके जिंदगी के साथ मुंसलिक हो गए हैं या हो गए हैं? तो फिर शुक्र करने के लिए उठे, और अगर नहीं हुए तो फिर तौबा करने के लिए उठे। लेकिन सब उठे, आए कि अपना ये स्टेज संभाल लें। खुदा आपको बरकत दे।